दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति और अदारा नूरानिया स्पोर्ट्स की जानिब से सैफ न्यूज़ की जानिब से जो स्पोर्ट्स वीक का प्रोग्राम रखा गया है और शहर के नौजवान नस्लों के फिज़िकल और जहनी तौर से मजबूत करने की जो सोच वो लेकर के चल रहे हैं, हम उसके लिए सैफ न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करते हैं। अक्सर माजी में ऐसा हुआ करता था कि ईद के त्यौहार पर, बकरीद के त्यौहार पर या छुट्टियों के अय्याम में शहर के जो ज़िम्मेदार सियासी लीडरान या मोहल्ले के जो ज़िम्मेदार सरकर्दा अफराद हुआ करते थे, ये जो है ये टूर्नामेंट के नाम से वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो, कबड्डी का टूर्नामेंट हो या फिर क्रिकेट का टूर्नामेंट हो या दीगर दूसरे खेल, ऐसे टूर्नामेंट रखा करते थे। पूरे नौजवान जो महल्ले के और शहर के नौजवान हैं इस टूर्नामेंट के लिए साल भर से मेहनत करते थे और इसमें जो है गेम खेला करते थे, जिससे उनकी जिस्मानी और जहनी दोनों वर्जिश हुआ करती थी। लेकिन जब से मोबाइल और कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का दौर आया है और अभी फ़िल वक्त जो नई जनरेशन, नई नस्ल आ रही है, ये जो है फिज़िकली गेम से बहुत दूर है। ये मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, सॉफ्टवेयर पर गेम खेलने वाली जनरेशन है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत कम उम्र में ही कमज़ोरी, चश्मे और जो दूसरी बीमारियां जो है लाहक हो रही है, जिससे हमारे शहर की आने वाली नस्ल एक कमज़ोर नस्ल दिखाई देती है। सैफ न्यूज़ ने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोग्राम तय किया, जिसमें हर तरीके के गेम को खेलने के लिए, खिलवाने के लिए जो है वो कोशिश कर रही है। हम उनके इस मुस्बत कदम को जो है अदारा नूरानिया स्पोर्ट्स और दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति की जानिब से सराहते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उन्हें ये उम्मीद दिलाते हैं कि जहां जिस वक्त उन्हें जिस तरीके की भी मदद लगे, अगर वो हमें उस लायक समझते हैं या याद करते हैं, तो हम उनकी जो है शाना बशाना ही खड़े रहेंगे। आखिर में फिर मैं सैफ न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूं कि आपने मालेगांव शहर के नौजवानों के ताल्लुक़ से, उनकी सेहत के ताल्लुक़ से सोचा। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता सुबहानी है। मैं सैफ न्यूज़ की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि शहर मालेगांव में स्पोर्ट्स वीक के ताल्लुक़ से जो बेदारी मुहिम पैदा की गई है, मैं शहर मालेगांव के ख़वातीन हल्के की जानिब से पुरज़ोर अल्फाज में स्पोर्ट्स वीक की जो है वो हिमायत करती हूँ। और अगर एक ताल्लुक़ से एक तौर पर देखा भी जाए तो हमें जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का जो है वो उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। हमें रोज़ाना जो है वो मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इवनिंग वॉक करना चाहिए। हम बाइक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ठंडी मशरूबात का और जो जंक फूड होते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, तो इन सब चीज़ों का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि एक उम्र के बाद में उनका जो सेहत पर जो है वो बहुत ही मनफी जो है वो असरात पड़ रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खेलने कूदने के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते। हम लोग जो होते हैं वो पूरी तौर पर कंप्यूटर और मोबाइल के जो है वो गुलाम हो चुके हैं। मुस्तकिल हम लोग जो है वो गेम में मसरूफ़ होते हैं। हमारे बच्चे जो होते हैं अगर थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी मम्मा या उनके डैडी ने पकड़ के ले आते हैं कि चलो बेटा घर में। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। खेल कूद जो हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुश्ती हो गया, उसके बाद में स्केटिंग हो गया, या आप कह सकते हैं कि अदर जो अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स हैं जिनमें कबड्डी हुआ, उसके अलावा फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, सिंपल रनिंग हो गया, माउंट ट्रैकिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पे हमसे और हमारी जनरेशन से जो है वो मिस हो रही हैं। तो इस ताल्लुक़ से ये बहुत ही अच्छा सैफ न्यूज़ की जानिब से एक जो बेदारी मुहिम जो पैदा की गई है, ये बहुत ही मतलब इसका कारामद है। और मेरे ख्याल से आवाम को इससे जुड़ना चाहिए, ख़वातीन को पेश देना चाहिए, ख़वातीन को भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि ख़वातीन खाना जो होती हैं, खातून खाना, वो अपने घर में होती हैं, घर में मतलब मुस्तकिल वो घरों के काम करती होती हैं। घर में मुस्तकिल बैठे रहने से उनका जो है वो वेट जो है वो गेन हो जाता है और उसके बाद में वो मोटापे का शिकार होती हैं। और ऐसे अफराद जो मोटापे का शिकार होते हैं, जो अपने खाने पीने का, अपने चलने फिरने का या अपने वेट क्या है, हाइट क्या है, इस पर ध्यान नहीं देते, तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो जाता है या फिर डायबिटीज़ हो गया, या फिर बहुत कम उम्र में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो वजह है वो कहीं ना कहीं जो है हम खेलकूद जो है, स्पोर्ट जो है, उसे मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए, एक जो बैलेंस लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की जो बैलेंस लाइफ होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले मुतवाज़न ग़िज़ा पर तवज्जो दें। ग़िज़ा जिनमें उसे जो हरी सब्जियां होती हैं वो खाना चाहिए, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि फल फ्रूट जो होते हैं
ان کا استعمال کرنا چاہیے. دہی ہو گیا, چھاچھ ہو گیا, اس کے بعد میں اینیمل پروٹین ہو گیا, جیسے کہ ہم لوگ ایگ ہوا, چکن ہوا, مٹن ہوا. لیکن زیادہ کر کے لوگ چکن, مٹن, قیمہ ہی کھاتے ہیں. جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں, پتے دار سبزیاں ہوتی ہیں, دالیں ہوتی ہیں, ان کا جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کر پاتے. جبکہ ڈیلی ہمارے فوڈ میں ان چیزوں کا ہمیں جو ہے وہ انہیں شامل مطلب کرنا چاہیے. تو دیکھیے, میں خاص طور پر شہر مالیگاؤں کی خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنی صحت کو لے کر, اپنے بچوں کی صحت کو لے کر کہیں نہ کہیں پر اگنور کر رہے ہیں ہمیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا, اپنے بچوں کی صحت کا, اپنے خاندان والوں کی صحت کا دھیان رکھیں. اور اسپورٹس ویک جس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمر فاروق محمد اصغر, صدر ادارہ الخدمت و حلقہ نمبر 6 جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء کی طرف سے سیف نیوز کو اسپورٹس ویک کے انعقاد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہر کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں, بہت سارے نیوز اور یوٹیوبرز ہیں, لیکن اس طرح کے منفرد کام جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی اہم ہے, اس طرف لوگوں کی نگاہ بہت کم جاتی ہے. میں سب سے پہلے سیف نیوز کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی طرف سے, اپنے ادارے کی طرف سے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں. جہاں بھی ہم سے جو بھی ممکن ہو سکے گا, بالکل ہمیں آواز دیں گے, ہم اس کے لیے تیار رہیں گے. دوستوں, مالیگاؤں شہر میں دن بدن جو حالات چینج ہو رہے ہیں, بہت کم عمری میں 30-35 سال 40 سال میں اب لوگوں کو اٹیک آتا ہے, شکر کی بیماری ہو جاتی ہے, بہت ساری بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں. یہ سب جہاں پر سب سے اہم چیز جو تو ہے لائف اسٹائل جو ہمارا شہر کا بہت تیزی سے چینج ہو گیا ہے. کچھ سال پہلے 10-15 سال 20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ 10 بجے 11 بجے تک اپنے گھروں میں ہو جاتے تھے, 12 بجے تک کا لوگ سو جاتے تھے اور بالکل سنسان ہو جاتا تھا. اب یہاں پر ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ پورا گھر, یہاں تک کہ بچے بھی اب رات کو 2-3 بجے تک جاگتے ہیں. یہ جو لائف اسٹائل ہے, اس سے جو ہے بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور بدن خراب ہو رہا ہے لوگوں کا. اس طرح سے پروگرام کر کے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا, یہ اس سیف نیوز کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. دوستوں, مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اس حدیث کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحت کے جو اصول بتائے ہیں, جس میں جلد سونا, جلد اٹھنا, ہلکی پھلکی ورزش کرنا, پیدل چلنا اور مسواک کرنا, دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا, رات کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنا, نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, ان سب چیزوں کا ہم اگر اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحت عطا فرمائیں گے. دوستوں, ہمارے یہاں جو رات میں جاگنے کا ماحول بن رہا ہے, بے ٹائم کھانا کھانا, بے ٹائم سونا, بے ٹائم اٹھنا اور مسلسل ذہن پر کسی بھی ٹینشن اور غم کو حاوی کر لینا, یہ سب چیزیں جو ہے تو بیماریوں کو اندر سے جنم دے رہی ہیں. اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بدن دیا ہے وہ امانت کے طور پر دیا ہے, اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو, اپنے اعضاء کی حفاظت کا ہمیں ذمہ دیا گیا ہے. اس کے تعلق سے ہم سے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی. تو اس تعلق سے جو بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے سیف نیوز نے اسپورٹس ویک اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کا جو قدم اٹھایا ہے, ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور اس کام میں جو بھی ہم سے معاونت ان کو درکار ہوگی, انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے قدم کو قبول فرمائے اور ان کی کوششوں پر جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.